Hi! Happy birthday, Mom Ann! Thank you for always being there for me. I learned a lot of things from you. Thank you for all the guidance, the prayers, and the friendship. I wish you a very, very happy birthday and a life filled with laughter, love, peace, and happiness. Happy birthday, me! This year may have been different for me, but my love and prayers for you and your family will always be there. I'm very sorry for, thank you for everything you've done into my life. And I miss you. I miss you all very much. Thank you and I love you so much. See you soon. Bye. Happy birthday, Dr. Anne, to the one I've always lovingly called Anne the Dreamer. Today we celebrate not only your birthday, but the gentle, steady presence you are in so many lives. Just like the song You by Karen Carpenters. You are the one who makes us happy. Diba? Your life reminds us how powerful it is to have someone who brings calm in uncertainty, comfort in difficulty, and hope when things feel heavy. You have the great gift of making people feel supported simply by being there. And at work and in life, you are truly an anchor of strength whenever challenges are felt. The reason being we have our own group chat, no friendship built with tears and joy, because I and Dr. Albim always feel that you are indeed our hope, no? And someone who lift us up, especially in moments when pressure builds and when our faith is tested, you stand firm with grace. You magnificently encourage us and everyone through your faith and your unwavering patience, showing us that strength does not always come in loud gestures, but in consistency. Another is kindness, and of course, trust in God. We learned it from you. Your calm reassurance often becomes the quiet reminder that everything will be okay. No, all is well, all is well. And that alone makes a difference. Like the message of the song your presence affirms the value of companionship, genuine friendship, and of course, loyalty. You lift others without seeking recognition. Although you feel hurt, and still you inspire people simply by being authentic. No, you have that compassion in you, of which I don't have. And thank you for being a reminder and inspiration with that aspect to me. Your faith grounds us, your patience teaches us, and your compassion reminds us of what truly matters. As you step another year, another chapter of your life, I pray that God continues to guide your dreams and reward the goodness you share so freely to everyone. May He bless you with peace that surpasses understanding, strength of every challenge, and joy that fills your heart. May your dreams unfold His perfect time, and may you always feel how deeply appreciated you are. And never stop dreaming, and the dreamer. Never stop believing in yourself, in the journey, and in the grace that surrounds you. The world is brighter because you are in it. And I know Sir Wavi will believe in me, no? And will agree with my statement. And we are grateful to walk alongside you in times of everything, no, in times of awakenings, forgiveness, heartaches, challenges, and joy. You are there. Again, happy birthday. You are loved, valued, and truly cherished. I love you. Happy birthday, Ma'am Ann!
Sa imong adlaw nga natawhan, espesyal nga adlaw, akong ipaabot kanimo akong dakong pasalamat sa imong kaayo, sa imuhang ihemplo o giya. Daghan kaayong salamat sa pagtudlo og maayo. Padayon ka nga mahimong inspirasyon sa tanan. Again, happy birthday and wishing you good health and prosperous new year. Happy birthday, Ma'am Ann. I'm so thankful that you are part of my life. Because of you, Ma'am Ann, I passed the board exam. Through your encouragement and your constant reminders to always seek guidance from the Lord. My birthday wish for your birthday is that the Lord blesses you with many, many more years to celebrate and with good health always. Love you, Ma'am Ann. Hi, hello tayo. Happy birthday. Wish you all the best and then stay always humble and pinabangon always and thank you for everything. God bless. Happy birthday. Hi, Ann. Happy birthday. We wish you all the best in life. Just enjoy and then stay humble, gorgeous. Most of all, we love you so much. Thank you for everything. Have a happy birthday. Hello, Ate Ann! Hello! Happy birthday, Ate Ann! I just want to take this moment to say how grateful I am for you. Like, grabe, over. You are truly my favorite ate in the church. Tinood ko na siya, ate. And thank you for always counting me in. Kanang every time na may mga lakaw with Ate Ella and Kuya Wavi, you're always inviting me. And because of you, I never feel like I'm different. I feel included, accepted, and a truly part of the family. I feel like no different persona. No, if I'm with you, na-feel dyan ako nga you are truly a genuine one and a very ate good kay ang vibes, no? And your love, kindness, and care means so much to me. And generous pa jud kay ka, ate. You know what? You reflect God loves in such a simple but powerful way. I'm blessed I'm blessed to have you as my ate, and I thank God for your life. Thank you so much, Lord, nga na ay someone nga parihan ni Ate Ann. I pray that He continues to bless you and protect you and fill your heart with joy and peace, Ate Ann. Blessed na kay ka, kay gwapo kay si Kuya Wavi imong nabana, and gwapa kay kag pag-umangkon, no? Si Ate Ella o sa Chitkoy la si Siki. And napadjud kay parents, like blessed good kay ka, Ate Ann. Ang Ginoo gyud nagapanalangin kanimo, Ate Ann. And kibaw ka sa Colossians 3:12 nga nagaingon din ha, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kibaw ka, Ate Ann, kana nga mga characteristic na ana nimo tanan, no? I'm really wishing patasan imong kinabuhi sa atong buhi nga Ginoo, and daghan pang mga nindot nga mga panghitabo sa imong kinabuhi along the way. So as you celebrate your birthday, may you have a blast. Okay, so I love you, Ate Ann. Happy birthday! From G Mama. Happy birthday, Ate Ann. Happy birthday, Tian! Oh, di ba? Ito siligan pa mo sa una, day. Happy birthday po, ate. Alright, I love you. Hello, Ate Ann. On your special day, let's take a moment to look back at our memories from 2023. Ate Ann, una sa tanan, thank you for everything. Being a constant friend, being a giver, being a role model, and being a light sa ubang tao, diri namo, ug labi na sa kinabuhi ni Kuya Wavi. Ate, ikaw nahimong panalangin sa uban na
labi na sa imong mga pagmangkon. Kay dili lang ka usa ka iyaan, nahimo pud kang usa ka maayo nga inahan nila. Akong buhing pagampo ni Mati nga ikaw tagaan sa Ginoo nga maayong panglawas kauban sa imong pamilya ug taas pa nga kinabuhi. Minamahal, MJ. Happy birthday! So today is December 29th and a beautiful soul was born today. And it's you, Ate Ann. Happy birthday to you, Ate Ann! So Ate Ann, ganan lang may paibalo sa imuha nga kung unsa kakadakong panalangin dili ka namo. Ang imong presensya is truly a great blessing sa tanan. So, not just to us youth, but sa tanang mga tao nga nagasurround sa imuha. So, ganahan lang may ipahibalo kung unsa jud ka kamaayo diri sa among kinabuhi, Ate Ann. So, thank you kaayo, Ate Ann, sa imong pag-guide, sa imong counsel, sa imong advices diri ka namo nga mga youth. Labi na sa advices nimo diri sad nako about sa marriage, Ate Ann. So, you're truly indeed a blessing to everyone, Jude. So, Ate Ann, ang akong buhing pag-ampo lagi diha kanimo nga sa matag adlaw, sa matag higayon, anaa ka sa maayong panglawas, labi na ang kalipay sa kanunay imong mabatunan. Kay deserve yun na nimo, Ate Ann, ang magmalipayon sa kanunay kay tungod sa imong pagkamaayo sa imong kasing-kasing. So, we love you so much, Ate Ann, and I love you too. Happy birthday! I love you! Happy birthday, Ate Ann! Sana kayo. I am really grateful sa imuha. Isa gid ka sa mga tao nga gina-look up nako sa church because I saw how amazing you are, especially pag mag-make programs. Lalo na nung during association, katong lagtang church ang host, nakita jud nako how well organized and kanang naajud ka clear thoughts and clear minds na napaisip jud ko ato nga I wanna be like that too. I want to be like kanang kahibaw jud sa nga ginabuhat. And nakita jud nako na sa inyo, Ate Ann. And also grateful sa ko because you part mo ko sa The Minstrels. You let me be part of The Minstrels. And isa na siya sa mga highlight or plot twist sa ako nga 2025. Kay it was unexpected. Wala jud ko nag-expect na ma-part ko sa The Minstrels. Kaya before nga, like, katong baguhan pa ko sa lagtang, even if mag-happy sabat, wala jud ko ga-happy sabat sa inyo nga lingkuran, sa inyo nga side, sa left side, kaya mauwaw ko. So, wala jud siya na butang sa ko nga mind, nga one day, mag-close ko ko. And it really makes me happy. Kaya, parang, kailan lang I was so shy to even shake hands and greet you a happy Sabbath. Pero karon, you are one of the most funniest and goofiest person na nakilala ko this year, and I really love it. So, yeah, cheers to more birthdays and more minstrels. Eat out and practice kanta nga sometimes magkayagaw ato ang practice, but still we're doing great once na nato sa stage and singing for the Lord. And more memories to come, and praying for a good health sa inyo ni Kuya Bobby, and good environment and good people sa inyong nga work at the end. Less stress next year sana, and yeah. 감사합니다. 진짜 너무 감사합니다. 안녕. Hello, ma'am. Ayan, pasensya na sa akong look kasi gikan pa ko sa trabaho. Gikan pa ko sa trabaho. Happy jud na ako nakalimti. Surprise, no? Surprise! Ayan. Happy birthday, ma'am.
Daghan ko og wish nimo, pero ang pinaka ako na lang to, kami na lang mag-talk ni Jesus. Basta wish na ko all the best. Iyan. Pero almost na naman nimo tanan. Daghan kag mga anak, buotan nga asawa, daghan kag mga anak, tapos may imong trabaho, so na nimo tanan. So salamat sa diay sa tanan nga imong tabang nako, kay kung wala pa ko nimo tabangi, dili gyud ako matuman ang akong pangandoy nga kahit certificate man lang. Oo, kahit certificate man lang, kasi kailangan ko. Ayan. Nya daghan sa kaayong salamat sa imong tabang sa akong mga anak. Ayan. Kang Jilo, kang Jared og May, o kanang salamat kaayo kay si Jetro. Ayan, na-convince nimo na kanang mo-appeal sa choir. Lipay kay siya, ma'am, nagsulti siya nako. Lipay kay siya nga na-appeal siya sa choir. Oo, lipay kay siya kay after daw kuno siya ni Simba, unya ni-appeal siya sa choir. Ana, pag-uli niya nakadawat siya og email. Ayan, for interview siya. Mao na ayan gitrabaho karon. Ayan, daghan kay salamat, ma'am. Daghan jud kay salamat, dili na nako siya usa-usahon. Nya, wish nako sa imuha nga kanang kuan na lang, good health. Oo, good health nga kanunay piskay ang panlawas. Oo. Nya happy. Ayan, happy ka ika kay daghan man ka ika mga anak nagpalibot nimo, mga buutan ra ba sila? Na sila na si na basta silang tanan imong mga pagumangkon diha. Oo. Nakakain salamat dong wabi. Merry Christmas sa inyong tanan o happy birthday. Ayan. God bless man na, ma'am. Happy birthday, Dainalo. Ang hinaot ko nga hataga pa ka nga taas nga kinabuhi, maayong panglawas, padayon gyapon imuhang kadasig sa pag at lagad sa Ginoo ug pag-amuman nimo sa mga imong mga pag-umangkon. Nakatang ikaw gyapon padayon sa pagduso sa buhat sa Ginoo. Daghan salamat sa Dainalo sa imong pag-atiman sa imong mga pag-umangkon nila ni Karel, nila ni Umbrel, tanan imong mga pag-umangkon wa kay kuksag-o ang mga ngan anak nila. Daghan salamat sa mga suportang imong gihatag ug napunta nga magapadayon ang imuhang kadasig ug daghan nga mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Una, happy birthday. Para na ako ika hatag sa imuha nga pasalamat. Mura. Happy birthday to our sister Analu Cabuenas. Mapasalamaton kaayo ko sa imuhang dakong kaayo nga kasing-kasing o sa imong pagkamahigugmaon sa imong pag-umangkon o kanamong tanan. Dako kaayo kag nga blessing sa amo ang family. Padayon sa imuhang pagkabuutan o pagtuo sa Ginoo. Amen. Again, we are so proud of the person you are becoming. Stay kind, strong, and true to yourself. You are such a blessing in the family. May this year bring you joy, growth, and dreams coming true
we are always here for you. Again, We love you very much. Happy Happy birthday. Tamsi, tambok nga sexy. Hey, again, happy birthday sa akong igsuon nga pinaka-buotan, masinabtanon o pinaka-guwapa o matinabangon, pinaka-bright, no? Salamat sa assistance nga imong gihatag in times nga when I'm in deep need. Salamat. Bawer ako pohon. Happy birthday. Kabaw na ka kung sa akong ihatag nimo po. Pero at least salamat sa suporta. Happy birthday and happy new year. Wala ko diha. Ngita sa tagtrabaho. Salamat. No? Again, happy birthday. Wish you good health and God bless. Thank you. Happy birthday, Auntie. I want to thank you for being a blessing to us. Sa mga sakop ni Mother Mayet, we are grateful that you are our Auntie. You have extended your help and shared your blessings with us ever since gamay kami, especially when it comes to laag, kaon, and words of wisdom. You have helped us big time during our college years. Your guidance gave a way for us to get through some struggles in our education. So it's safe to say that we have reached this milestone in our careers because you were part of the journey. Thank you for always including us in your prayers and for the tagos to the heart reminders. Most of those who know you know that you are a blessing. I want to wish you a long and fulfilling life. Continue to touch hearts and keep smiling. Love you and happy birthday once again. Hello everyone, no? Birthday greetings sa akong pinakagwapa, pinakabuotan o pinakamaayo nga igsuon, no? Sa iyang birthday na tawhan, December 29. Happy birthday! Salamat sa tanan nimong gihatag nga assistance ug tabang diri kanako sa atong mga pamilya, no? Again, happy birthday. Thank you. Hi, Auntie. Good morning. So, ako lang inayon akong tingog sa iyo ko diri. But my wish for you is to stay who you are. You have been a great role model, no, sa mga imong mga pagkumangkon, no? Especially sa imong mga relatives. Kay you're one of the most generous people I know. Okay, you give without counting the cost. What's our English? You help nga wala ka ginaas and murag ga-care gyud ka nga sa imong mga family members, and that leaves a lasting impact on the people's lives. Hilom lang ka, Auntie, sa mga ginabuhat ako nabantayan nga maski worthy kay ka nga ma-praise, no? But you don't want ma-praise good kay hilom lang ka kay mana sa UV and everything, maski daghan na kay kanabuhat wala gyapon ka gapataas sa imong kagalingon kay mao gyud nga na gyud ka, Auntie. So I wish you blessings. I wish you stability. I wish you everything your heart's desires in aligned with God's will. You deserve all the best because you give your best good in living life, in helping others, and also in changing people's lives. So I love you, Tita May. Happy birthday and wish you and God bless.
Happy birthday, Auntie! Today, we just want to express our gratitude and to make you feel how special you are, no, sa among kasing-kasing sa among life, sa imuhang pamilya, not just for the family alone, but for the whole clan, no, Auntie. Because you are a woman, a superwoman, nga andam, wala may kapa, pero na chinilas nga andam mo lupad kung na magpabadlong. But anyway, you are truly special to each one of us. Kay dili man ikaw ang among inahan sa imuhang mga pagumangkon, pero wala mami nagikan nimo, pero imuhang love, imuhang care, imuhang gishow sa amoa is like a mother who truly care, love, and sacrifice for her children. No? We are so grateful to have you as an aunt, and we all wish nga not just today, you will have a blissful and blessed day, not just today, but all throughout the years to come for your until you and uncle will grow older, no? Nga mo. Ang akong kasulti, Auntie, para nimo aya sa dagan kang sacrifice nga imong himo no alang sa amo nga himo ming usa ka karon nga naglampuson nga amo nga kaninyoon, and then bisan sa gagmay o dagko nga mga butang usa to siya ka dako na kaayo nga blessings alang na mga gamit ka sa Ginoo nga mahimo nga malampuson among tanan nga mga luhaton o diba sa tanan ang imo nga sacrifice. And I know nga kana magapadayon ang amo lamang buhi nga pagampo nga ang ako nga wish nga hinaot nga magpadayon ang imo nga support not only sa mga sa family, yes, namo o sa ilan ni sa Cabriano Urbanola family, but of course ako nagluto nga imong ipadayon ang support even sa church, sa imong pagkamadasigon, and kada siya usa na siya nga gihatag sa Ginoo nimo ka nako kayo nga panalangin sa kagid na talento nga gihatag sa Ginoo nimo. So ako lamang nga prayers nga padayon sa bulaton sa Ginoo labas sa tanan kanang-kanan nga mga blessings nga nadawat sa Ginoo. Sana siya nga kabahin nga goodness of God nga gi-share diha nimo. So I hope, and we're still hoping magpadayon gyapon ang imong pag-support sa akong ingon pagkaniha, and then bisan gani sa financial or sa mga asa nga ba aspeto ay nga naakakanunay nag-support tungod kay naana sa imong nga kasing. And again, we love you so much tungod sa imong support ka uban sa akong wife, and para nang among mubo lang nga ikasulti o despite sa na mabidiri wala mi kaanha diya sa mao nga serenading, but mi nagatuo nga pagpadayon lang magyapon sa padayon gyapon mi sa among pagampo diha nimo, labi na sa imong gihimo nga pag-support sa mao nga nasa tanan nga sa family o sa the rest nga imong gihimo god nga dili na mo makuan nga mga panalangin no gibuhat. So again, salamat sa tanan sa akong wife, sa magpasalamat kami sa imong kaayuhan nga imong gi-share dinhi kanamo. God bless and happy birthday. We love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, May. I'm wishing you all the best and all the best yun kay
Bisag wala may parents kay ikaw may nagatiman mo hantod na graduate may ate. Thank you kayo mi. And thank you, thankful kayo ko always. Di mo ko showy, di mo ko pero di mo ko stig storya nga thankful ko. Pero always no pinangga mo niya daddy. And labi na ikaw. Thank you kayo may grateful kayo ko sa tanan. And ako rin show ako ang love and care always sa akong actions. Di mo ko makabawi karon sa money. Ayaw mo ko work. Pero pohon bawi rin kami. I love you, happy birthday and pa-healthy for me. Kay dagan pag adventure, dagan paglaag, dagan pag-gift, dagan pag-money madawat. Di lang ni ate, di lang ni kuya, kundi na ako po ug magkurakot na ko sa DPWH. Happy birthday, love you. Hello ante, happy birthday. Forgot, ano to? Happy 45th birthday ba? Actually, kalimut ako kaya akong gi-share nga to pagbisita na ko sa ilang rare. Akong gingon kaya ang edad ni mama 39 pa. Pero 40 something na dito si mama, 46. Pero yeah, happy birthday ante. Naman ti criteria si Karil. Ano sa to? One thing that you're thankful for. I'm so thankful to be kuan. First of all, honestly, sa akong pinaka-thankful jud lately. I'm always thankful mo jud sa una pa lang. Ang latest lang jud nako nga emphasize is sa ako ang career, specifically sa laptop. I'm so thankful auntie that kaning even though medyo layo-layo na kay ko compare sa una when it comes sa pagsabay ninyo, kaning I'm just so thankful nga murag kanabitong you're still there to support us sa mong career. And one thing that you said na kaning sa to, that's the least thing that you can do sa pag-help sa akong career for now, but you've helped me a lot sa akong career gikan pa lang pag first year hangtod sa akong pag-graduate. And thank you kay auntie for being a good auntie jud sa tanan nimong pagumangkon, although nga medyo kanang layo na jud kay ko sa gipang expect sa una. Sa ako ang especially sa pagsabay-sabay na ko ninyo since yeah, wala lang dito mo emphasize na negative ato yung emphasize ang positive day. Thankful lang jud kay ko nga you've been so good sa mo always, even though from afar, di man far kay taga-Dawis raman, pero from afar in a way of saying na kanang layo-layo na ko. Hindi pareha sa una. Pero yeah, thank you kayo auntie for everything. Always you go thankful and I won't ever forget jud sa imuhang ka maayo ka namo. For now, I'm also still building sa akong career. Continue gyapon ko naga-build sa akong career. And also sa day thankful sa day kay ko nga you're the one who recommended me sa ako ang apprenticeship karon. You've been part jud kayo dako jud kay kong part sa akong career karon. And thank you kayo auntie for picking me up back sa ako ang path. Kay kanimo si auntie kay dako jud kini siya part, di lang kay si auntie pero sila jud tanan akong igagaw sa tanan family nako kay sa akong career. I was planning mo stop na unta. Okay ba pila na ni ka minutes pero I was really planning a long story shorting long sa kuan kung experience sa una is kaning talaga I was ganana jud ko mag-give up ato kay tungod nga layo na jud kay ko layo na kay ko sa akong career. Pero yeah, there you were that time nga nagka-offer it. Timely jud kayo ito sa sign nga mapadayon ko sa akong career jud. And I'm so thankful nga nabot ko sa kaning part sa akong life nga magpadong nag-end ang akong apprenticeship by July 2026. And yeah, I wish kay sa last part to wish man daw. So I wish ay muha auntie is kanang kuan jud mainly is the outpouring of knowledge and wisdom jud
from above nga mao jud ni pirmi nimo gina-remind to ask for the outpouring of knowledge and wisdom from above nga ra sa imo abot sa imong career sa imo sang kuan karon profession sa imong work karon in every ways in every how and anyhow. Yeah. Happy birthday, Ante. Wish you all the best should in life. Thank you so much for everything. Sorry, Ante. Thank you so much, Ante. I miss you. I miss you all. Okay ra ko nga rin sa Qatar. Bye. Happy birthday, Ante. Hi, Mi. Happy birthday to you, Mi. Ganalang ko mga salamat ni mo, Mi. Labi na sa imong pagka maayo. Thank you, Mi, sa imong pagtabang na ko sa una, Mi. O labi na sa katong time nga need you know tabang o wala ka nang nagduhag tabang sa ko. Kung wala pa kami, ambot lang ka kung asa na karon. Pero thank you kay Mi sa imong pagkamaayo. Kung wish na ko sa imong birthday, Mi, nga unta tagaan pagkagtasog kinabuhi sa Ginoo, mayong panglawas o dagang pagkamatabangan. And mawara na. Enjoy your birthday. I love you. Bye-bye. Hi, Mami Nalo. Good evening. Happy birthday, Di-ay, and we're so thankful nga kanang ikaw among na Mami. Then, thank you sa pag-stay na mo din sa inyong house. More birthday to come. Kanang keep your body healthy and more birthday to come lagi. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Mami Nalo. Thank you. Birthday. Happy birthday. Ano? Bye-bye, Mami Nalo. Bye-bye. Bye-bye. We love you. Bye-bye.